Sanamdani Hakotor Beremo 5 number tongo Tripura haste Hakotra Sanam Zagmani Sani Bishingo 10% cha Tripura haste o Sanam Zago Kokti Shalo Durgabari ni Central Tea Processing Factory te Durgabari Tea State Workers Cooperating Society Ltd ni gas by sa processing claimani unit no Fiogi Rimani Panda o Kokshani Thangi o Kokrok Shaka Hastini Montri Okra Dr. Manik Shaha Kokti Shalo Hastini Montri Okra Dr. Manik Shahani Yagromoi Fiogiri Zaka Durgabari ni Central Tea Processing Factory te Durgabari Tea State Workers Cooperating Society Ltd ni gas by sa processing claimani unit Pandawa Montri Okra no Karibo Manjaka Bamutiani MLA Krishno Dondas TTDC ni Chairman Chonto Sahano Khobe Kubun Ozamaro Abono Puila Hastewa gas by Kesa processing claimani unit Fiogiri Zagmani Kaini factory no Pita Karangra we Fiogirika Hastini Montri Okra Dr. Manik Shaha Koktuma Tumnai Rock by Kokshanani Tangai Hastini Montri Okra Dr. Manik Shaha Shaka Sas Namthani Hakotor Beremo 5 number Tongo Tripura Haste Hakotra Sanam Zagmani Sani Bishingo 10% cha Tripura Haste Sanam Zago Hunui सर आज आपने गैस बेस्ड प्रोसेसिंग प्लांट का यहाँ पे उद्घाटन किया और आपने बोला था कि आगे जाके आपका सरकार का ऑक्शन सेंटर करने का भी प्लान है तो आपके ओवरऑल प्लान्स क्या है टी इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के बारे में? नहीं देखिए इंडस्ट्री डेवलपमेंट त्रिपुरा के लिए तो चाय जो इंडस्ट्री है ये बहुत बड़ी बात है। तो इतना मतलब हम लोग का एम्प्लॉयमेंट का भी उसमें साधन है और बहुत चाय श्रमिक जो है उसमें लगे हुए हैं तो इसीलिए इनको तो डेवलप करना ही है। और त्रिपुरा का जो ये है ज़मीन ये टी डेवलपमेंट के लिए टी ग्रो के लिए बहुत बड़ा मतलब बहुत ही अच्छा है। तो उस हिसाब से जहाँ जो चाहिए त्रिपुरा सरकार और TTDC के साथ मिल के हम लोग ज़रूर करेंगे और उस तरह जो इनका जो हमारा श्रमिक भाई सब है इनका भी मान उन्नयन हो उनका ज़िंदगी भी अच्छा हो इस हिसाब से हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। और आपने जो कहा यहाँ पर ऑक्शन सेंटर करने के लिए वो भी ज़रूर हम लोग करेंगे कोशिश करेंगे। और इसका हमने नोडल जो डिपार्टमेंट बनाया वो हमारा जो डेवलपमेंट जो है शिल्प का उनको हमने चार्ज दिया। सर जो 85 करोड़ का जो प्रोजेक्ट आपने किया इसके बारे में देता था ये तो बोल दिया हमने सभी जो है हम लोग बताया जो प्रकल्प इसमें है इनका स्वास्थ्य और इनका घर का जो उन्नति और ज़मीन और इनका तनख्वाह ये सब मिला के ये सब उसी में उपस्थित है और मेरे ख्याल से वो अच्छा होगा और आने वाले दिन और भी हम लोग उसमें ऐड कर सकते हैं। वो डिपेंड करेगा बाद में हम लोग किस तरह इनका डिमांड और सप्लाई के ऊपर भी वो डिपेंड करता है तो उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहले तो ये नहीं था ধীরে ধীরে আমরা করেंगे। স্যার রাজ্যের চা শ্রমিকরা আপনার উপর অনেক আস্থা কারণ বন্ধ হওয়া চা বাগানগুলো অতি শীঘ্রই খুলবে বলে তারা আশা করছেন আপনি গোটা বিষয়ে সার্বিকভাবে কি বলবেন? না নিশ্চয়ই আমরা তো এটা বলছি আমরা এটা আমাদের প্রতিশ্রুতি যেখানে যেখানে বন্ধ আছে সেই বন্ধ শিল্পগুলো চা শিল্পগুলো বা চা বাগিচাগুলো আমরা নিশ্চয়ই খোলার চেষ্টা করব। এখন যেখানে যেখানে সমস্যাগুলো আছে সেই সমস্যাগুলো আমরা অ্যাড্রেস করব নিশ্চয়ই আমরা করব। স্যার তুফানিয়া লুঙ্গা এবং লক্ষ্মীলুঙ্গা চা বাগান সম্পর্কে যে এখানে একটা সাবজুডিস বিষয়টা তো টাইম বিং আমাদের কাছে যখন সমস্যাটা আসলো কারণ শ্রমিকদের বেতন পাচ্ছিল না তো টেম্পোরারিলি বলা যায় আমি এবং আমাদের যে টিম যে আছে সেখানে আমরা আধিকারিকদের নিয়ে আমরা ইনস্ট্যান্টলি আমরা বসেছি এবং তাদের যাতে কোনো অসুবিধা না হয় সেই সুবাদে ইমিডিয়েটলি একটা অর্থ আমরা বরাদ্দ করেছি এবং আমাদের যে TTDC-কে বলেছি এই বিষয়টা ওনারা যেন পরিচালনায় এখন আপাতত থাকে পরবর্তী সময়ে হয়তোবা যেহেতু সাব জুডিস কি রায় আসে তার উপর ভিত্তি করে আমরা আগামী দিন কাজ করব। স্যার ওই দিন ওই দুটো চা বাগানের শ্রমিকরা মালিক সমবায় চাই না মালিক চাই এই দাবিতে পথ অবরোধ করেছিল না এটা তো একটা সাব জুডিস বিষয় ওরা টাকা পাচ্ছিল না এর জন্য যাতে এই সমস্যায় ওরা না থাকে কারণ একটা শ্রমিক যখন কাজ করে তারপর যদি ওর ন্যায্য পাওনা না পায় তো এটা তো আপনারা বুঝতে পারেন কি সমস্যা হয়। তো এর জন্য তো আমরা সাথে সাথেই ব্যবস্থা করেছি আমার মাননীয় বিধায়কও সাথে সাথে ওখানে পৌঁছে গেছেন আমাদের আধিকারিকরাও সেখানে গেছেন এবং আমরা সেইভাবে ওনাদের বুঝিয়েছি ওনারা বুঝেছেন এবং সেভাবে কাজ চলছে নিশ্চয়ই আমরা চেষ্টা করব। So you said told about exports to Bangladesh and other countries and you also said about the auction center in Agartala. Is there a time frame you're looking at, sir? Let's see, time bound should be there and of course I am very much punctual about it that within a
time bound things should be done. That much I can tell. Thank you, sir. Thank you. Yang te khakja phaising central tea processing factory te gas by sa processing claimani unit fiogi rizagmani by buskangni salosa snamtani kaisa kotor shakthar mungna harnai tripura haste hini shaka bamutia amsaini MLA Krishna Dondas bamutia ni simi krishanute pranamni kokthum chin khara